Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, saya Syafa. Okay, hari ni Syafa nak share sikit sharing daripada Kak Yana semalam. Okay, first of all, minta maaf kalau ada tertambah poin sendiri ke apa, okay, sebab dah cakap lagi memang tak ada stop. Okay, pasal personal branding. Okay, personal branding ni kita ada four main focus, which is kita ada Facebook personal, kita ada IG personal, kita ada IG business, and kita ada WhatsApp status. Okay, untuk keempat-empat ni, for profile picture, make sure gambar tu adalah standardized. Maksudnya kalau gambar dekat FB personal, sama dekat IG business, dekat IG personal and dekat WhatsApp status. Jangan kita letak gambar lain, sebab bila kita letak gambar lain, customer nanti dia akan rasa macam tak percaya kat kita. So, kita dah tak dapat gain trust dari customer kat situ. And then, customer akan rasa macam, dia ni scammer ke? Faham tak? Sebabnya kita tak tallykan gambar tu semua. Alright, and then yang kedua adalah untuk profile picture ni, make sure korang letak gambar yang jelas, gambar yang dekat. Maksudnya orang nampak korang ni tengah senyum ke, korang ni tengah moody ke, apa ke. Jangan letak gambar yang dekat ujung sekali. Orang tak nampak, orang tak tengok semua tu. Sebab nanti orang, bila orang nak approve friend request kita, orang akan macam pertikaikan, dia ni siapa? Dia ni, who is this person? Macam tu lah. Okay, and then make sure gambar kita tu presentable. Maksudnya, presentable tu tak semestinya kita kena pakai coat. Kita pulang asalkan kita nampak kemas, okay? Tapi jangan sekali pakai pakaian yang boleh menjatuhkan maruah kita. Maksudnya, kalau korang adalah seorang isteri rumah, okay, tak kisahlah apa-apa status korang. Maksudnya, korang student ke, isteri rumah ke apa ke, whatever. Make sure that korang nampak presentable, okay? Tak terlampau fancy. It doesn't mean you have to be fancy ke apa ke. As long as korang nampak kemas tu je. Korang tak perlu pakai sarung ke apa-apa ke in order to look different. Okay, memanglah different tu bagus, tapi janganlah sampai macam bawa balik dari baru keluar daripada apa, zoo. Okay, yang kedua adalah bio. Okay, dekat bio ni make sure kita letak something yang orang boleh bagi impression yang bagus. Okay, sebab apa? Sebab bila kita nak add orang ke ataupun future buyer and so on, orang dia akan check dulu dekat bio dia, kita ni siapa. So kalau dekat bio ni kita dah letak yang merapu, so customer pun akan rasa macam, takutnya nak dengan dia ni, sebabnya dia macam something wrong. Okay, walaupun kita tak macam tu. So dekat bio tu make sure kita stick siap-siap kita ni jenis macam mana. Contoh macam Syafa sendiri adalah student. So Syafa mention adalah, I'm health students that love to share health things. So orang tahu, okay, dia ni adalah health student. Dia memang suka share bab macam ni. So kalau korang suri rumah, mungkin boleh letak, I'm a suri rumah that passionate in business. Macam tu. Biar orang tahu, okay, dia ni macam ni. Okay, and those two situations tu adalah positive impressions yang orang boleh bagi. Okay, tapi kalau kita tak merapu atau macam, saya suka Doraemon. Sebenarnya orang akan macam, muka dewasa tapi bayi macam tak kena. So nanti orang akan pertikaikan, ni betul ke Facebook dia? Tu satu. Okay, and then kita kena fikirkan satu ayat yang boleh describe kita ni jenis macam mana. Okay, maksudnya cari satu ayat yang bila orang tahu, bila orang baca je ayat tu, okay, tahu dah, okay, that is us. Okay, kalau korang rasa tak tahu apa ayat tu, korang tanya orang lain, apa yang orang lain anggap pasal kita. Make sure yang bagus lah, yang tak letak. Okay, and then yang ketiga adalah cover photo. Okay, untuk cover photo ni, kita boleh, based on apa yang Kak Na mention semalam, kita ada a few ideas kita nak letak apa dekat cover photo. Kita boleh letak quotes ke, kita boleh letak gambar ke, kita boleh letak list activity, business Shaklee ke, ataupun nak letak produk Shaklee tu sendiri ke, ataupun mungkin kita nak letak gambar family ke apa ke and so on. Okay, tapi okay, untuk gambar ni kan, kita undur balik ke profile picture, jangan sesekali letak nombor telefon, IG shop dekat gambar profile picture kita. Sebab apa? Sebab nanti bila kita send request kat orang, so bila orang nak accept tu, dia akan check dulu, oh dia ni seller, tak nak ah. So kita, even though kita nak ada ramai follower, nak ada ramai friends kat Facebook, kita jangan tunjuk sangat kita ni adalah seller. Maksudnya nanti kita akan promote secara halus, macam tu. Okay, so kita buat sampel je, relax je, biar orang pun akan rasa macam senang. Okay, biar orang tak expect, oh dia ni seller sebenarnya, faham tak? Okay, untuk yang cover photo tu tadi Syafa dah mention dah, okay, ada few ideas yang korang boleh letak. And then macam mana kita nak letak gambar produk tu, ikut creativity. Kita boleh guna Canva ke, nak remove background produk ke macam mana ke, kita pulang atas creativity masing-masing. And then yang keempat is that, okay, make sure kita ada satu produk, satu core product ataupun minimum 3 core product yang kita dah pernah guna and kita confident,
untuk promote benda tu. Maksudnya nanti kalau macam customer tengok Instagram kita ataupun kenal kita ni, dia tahu dah, okay, contoh kalau before this macam Kak Yana sendiri, dia consume lecithin, Herbalife and ESP. So dia consume set kurus. So maksudnya bila dia dah berjaya kurus, orang kenal dia, dia adalah Sela Shaklee disebabkan dia dah consume 3 benda ni and dia memang menjadi untuk dia. So nampak tak? Dia dah gain trust kat situ and then dia dah gain personal branding kat situ, and at the same time dia dah gain another copywriting based on her own experience. So lagi senang sebab copywriting template semua dah ada siap-siap, tapi in order to be different you have to be different. Maksudnya you need to create your own copywriting. Lagi senang kita nak promote macam tu. And then kita ada 3S. Okay, which is 3S of sharing. Maksudnya kita selfie, kita sharing, and then kita share income. Okay, untuk selfie ni, untuk yang dah restock produk, contoh macam Syafa sendiri, Syafa baru berjaya restock ESP dan GLA. So apa yang Syafa boleh selfie adalah 2 produk tu je lah. Okay, so bila kita dah selfie produk tu, so nanti bila orang buka IG kita, bila orang check Facebook kita, dia tahu okay, dia ni, kedai ni memang hidup, seller ni memang valid. Okay, sebab apa? Sebab ada muka kita kat situ. So bila orang tengok je, okay, kalau buka kedai ni, tahu dah dia ni siapa. Sebab kalau kita pergi masuk kedai mana-mana pun, contoh macam kedai DIY, dia akan appear lah. Maksudnya dia ada section, okay, section section stationery, section ni. So maksudnya dia rapi, tersusun. That same goes to us. Maksudnya kalau dekat kedai tu kita dah appear muka kita, so nanti orang akan tahu lah, okay, dia ni seller ni, dia jual ni. Okay, dekat kedai ni ada dia. Okay, sebab kita tak nak biar orang tahu pasal Shaklee je. Kita nak orang pun kenal kita juga. Okay, and then sharing. Okay, sharing ni kita boleh share macam-macam. Maksudnya tak semestinya kita kena share Shaklee je daripada A sampai Z setiap hari non-stop. Korang kena share juga sisi kehidupan kita. Maksudnya kita kena share juga another side of us macam mana. Okay, maksudnya kalau sebelum ni kita memang jenis yang share pasal Shaklee je, mungkin kita boleh share juga yang kita ni adalah student ke, kalau suri rumah share life as a suri rumah macam mana, share je pasal anak korang tak buat apa, semua tu, biar orang tahu yang kita ni normal. Sebab bila kita tak normal, orang pun takut nak beli. Okay, sebab bila kita buat macam tu, bila kita normal based on their assumption, so barulah kita senang nak approach diorang, barulah diorang senang nak dekat dengan kita. Sebab dia tahu, okay, dia ni, Minah ni seller ni, tapi at the same time dia pun ada a balanced life. Macam hebat lah kan. Okay, sebab orang memang ketabik untuk orang yang berjaya control benda tu. Okay, and at the same time dekat sini dia lagi senang untuk kita close deal ataupun kita nak cari orang yang nak join team kita. Sebab dia tahu, okay, yang dia ni adalah seorang student, but at the same time dia buat Shaklee juga. Macam hebat lah, nak tahu lah tips dia macam mana, faham tak? Dia secara tak langsungnya kita berdapat 2 benda kat situ. And then powerful tools, kita ada Facebook Live, kita ada video, tetapi yang ditekankan oleh Kak Nas malam adalah Facebook Live. Kenapa? Sebab Facebook Live ni dia punya engagement dia tu lagi besar. Sebab sekarang ni kan, even customer sendiri, even Syafa sendiri pun, Syafa tak suka sangat tengok ayat-ayat. Syafa lagi suka tengok video. Sebab dalam video tu macam entertaining kita lebih banyak daripada post, daripada ayat tu sendiri. Betul tak? So, bila kita banyakkan muka kita dalam video, lagi banyaklah ataupun engagement customer tu dekat kita. Sebab dia akan rasa macam dekatnya dengan seller ni. Sebab ni macam dia suka lah tengok kita macam mana. Okay, bila pasal sharing video, tak kisahlah kalau kita ni jenis yang muka tak seberapa ke, ataupun kita ni jenis yang chubby ke, kita ada acne ke. Macam Syafa, memang Syafa pun tengah ada problem kulit sekarang ni. But never mind. It didn't stop me to record this video. And then kalau kita jenis yang ada problem kat gigi ke apa ke, okay, so kita fikir macam, okay, aku kena betulkan ni dulu baru boleh buat video. Kalau tunggu macam tu memang takkan jadi, sebab confident dia takkan datang bila kita minta. Confident akan datang bila kita yang put effort benda tu. Okay, sebab benda yang baik dia takkan datang semudah itu. Alright. Contoh untuk sharing ni, untuk part sharing, contoh kita ambil contoh macam Nilofa. Okay, dekat Nilofa ni kan, dekat IG story dia boleh dikatakan everyday dia update. Okay, kadang-kadang bukan satu story je dia buat, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sampai kecil-kecil dia buat. So maksudnya dia akan record je lifestyle dia macam mana, but at the same time we already acknowledge yang dia adalah seorang businesswoman.
So nampak tak macam tu? Tapi dia ada satu extra bonus which is she know how to OOTD. Tapi kita tak adalah sampai kena pergi warung berbaju branded ke in order to be like her. You don't have to be like that. Meaning that you need to be unique and you need to be creative. Okay? Sebab ada je orang yang biasa-biasa rumah di kampung ke apa ke, tapi dia berani untuk share sebab mungkin sebab dia confident. Sebab kadang-kadang kita tak tahu orang suka tengok kita sebab apa. So tak payahlah fikir nanti orang tak suka aku. No. Annoy je benda, ignore je benda tu. Sebab benda tu tak membantu pun. Kalau kita berjaya dapat sales pun, bukan dia yang tolong. Faham tak? So it's all about our effort and trust in ourselves. Okay? And then another one, okay, for IG personal, kita kena brandingkan dari segi IG story kita daripada satu mungkin jadi 2, 3. Lagi kerap kita post, lagi tinggi engagement orang dekat kita. Sebab kalau kita as buyer nak follow satu kedai yang jarang update, kita pun akan rasa macam tak nak. Faham tak? So bila kita update hari-hari, orang pun akan rasa macam, orang akan ingat mula-mula waktu dia follow tu mungkin dia akan rasa macam dia ni jual barang je. Tapi makin lama kita tak tahu, mungkin time dia free ke apa ke, dia tengok story kita ke. So lama kelamaan dia pun akan rasa satu vibe yang seller ni macam ni lah, I like lah, kita suka lah. So dari situ kita dah boleh approach dia dengan lagi senang. Okay, kita pun kena branding set yang kita dah berjaya consume. Okay, macam Kak Nah, dia dah berjaya branding set kurus dia sebab dia consume tu and dia berjaya turunkan sebanyak 10 kg. Alhamdulillah. And then kita juga kena brandingkan business kita macam mana. Nak branding business kita ni, kita kena ada bonus dari segi editing skills tu. Maksudnya kita ada Canva, kita ada PixArt, kita ada Unfold, Mojo untuk video and banyak lagi. Sebab in order to be different, like I mentioned before, in order to be different, you need to be different. And then tunjuk sisi ke depan, Kisha dah cover yang tu. And then WhatsApp story. Okay, WhatsApp story ni make sure maximum viewers story WhatsApp kita melebihi 100 orang. Bila melebihi 100 orang tu, kita dah boleh lock dah. Okay, dalam 100 orang tu ataupun lebih daripada 100 orang tu, mesti akan ada sale. Kalau kita sekadar 10 orang viewers, susah sikit lah. Sebab lagi tinggi engagement, lagi senang untuk kita close sale. Sebab imagine kalau kita jual kat kedai A, tapi customer 10 orang je. Susah kita nak dapat sales. Compare bila kita promote dekat kedai B yang ada 10,000 customer. Mustahil lah dalam 10,000 tu tak ada orang yang akan tersangkut nak beli produk Syakli. Macam tu. Lagi tinggi engagement, lagi senang kita nak buat sales. And untuk skills OOTD and skills edit gambar ni, dua benda ni kita boleh belajar. Okay, maksudnya kita tak perlu pun sekali pergi berhutang dengan loan ke untuk beli baju banyak ke in order for us to look OOTD. No. Kita just be ourselves. Okay, tak payah nak jadi fake. Tunjuk jadi sebenar macam mana. Sebab even kita rasa macam kita tak suka dengan diri kita yang tu, akan ada orang yang suka. Pelik tapi benar. Itu satu. And then kita kena konsisten post dekat Facebook 7 kali dan ke atas. Bukan untuk Facebook saja, untuk dekat 4 main platform yang kita guna. Maksudnya dekat IG pun sama, dekat IG story pun sama, dekat IG personal pun sama, dekat WhatsApp story pun sama. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu yang kedai kita ni wujud. Kedai kita ni buka. Okay, contoh macam dekat Watson. Cuba imagine kalau dia tak buka kedai. So orang pun takkan tahu. Orang pun takkan tergila-gila dekat Watson sampai sekarang macam ni. Betul tak? So kita pun kena buat benda yang sama. Even though master coordinator pun ataupun leader kita yang income 10,000 ke atas pun buat posting 10 kali sehari. So kalau kita yang SID ni takkanlah tak boleh kan. Macam malu lah. Macam tu lah. Okay. So itu sahaja daripada Syafa. Syafa minta maaf kalau ada tu kurang terlebih ke. Itu saja. Okay. Assalamualaikum. Bye.